Hi, Inol and Norman. Congratulations. It is a joy to watch you two start this new chapter today. I have a special word for Inol, dear kaanakan. We are glad na finally that you have found the love of your life. Tataakat duwa kayo nga desisyon kadagiti banbanag. Kat saan nun asikalaang, above all, akot you consult God and you talk things over. It's my prayer na God be the center of your marriage. Good kadagiti amin nga plano yung kondisyon nyo itibiyag. To Norman, we lovingly welcome you to the family and to the clan. On behalf of my late Manong Rufino and all's dad, thank you for your love and devotion, and may it grow deeper as the days go by. For you both, may the love you share today grow stronger as you grow old together. This is a day to celebrate. Again, congratulations. God bless you. Hello, Norman and Marinol. We are happy that you are now getting married. So this is greetings from the Philippines. This is your Auntie Ami. And congratulations and best wishes. Here's your Uncle Gani. Hello, Marinol. Watching you grow from a wonderful girl into the incredible woman you are today has been one of the greatest joy to me. Learning you walked down the aisle today in such a beautiful country fills my heart with so much pride. Norman, welcome to our family. We are happy to officially call you one of our own. You two balance each other well, and I know you will build an amazing life together. May your marriage be blessed with endless laughter, deep patience, and a love that grows stronger with each passing Canadian winter. I am so honored to be here online to celebrate your special day. With all our love and blessings. Congratulations. Wishing you the best of everything on your marriage. Stay happy and gali. Congratulations and best wishes. Hi, Norman and Inol. This is happy wedding day. You know what, Inol, when you sent me your wedding card invitation, I don't know how to express my feelings. I loved, I cried, and just, I even ran to your 2-year-old. He's outside the house during that time, busy having his carpentry work, only to inform about it. And you know what? He said, "Ne, mayat." I'm so happy for you, you know. And everyone is happy to know about it. At last, finally, you beat Saru as a struck, and you found love with Norman. Norman, welcome to the family. I know that Inol is safe in you. I know that Inol is happy in you. So we are happy. We are all happy. Always remember that a marriage life is full of challenging situations. And I know you can find your family full of happiness, smart, and a successful one. As long as you put God first into your life. I can't wait anymore to see you. I can't wait anymore to have you. So, we'll wait here in the Philippines. And how
great celebrations for your wedding day. And for that day, we're going to enjoy with you. Happy wedding day and congratulations to both of you. Happy mo. Okay, ready? Hello, good morning. Good morning, guys. Good morning. We are happy to greet you on your wedding day. Have a blessed wedding day, Manang Nol and Brother Normand. Okay, so itatangal daw iti panag, ano di yayon? Panagkalaysa. Oh, panagkalaysa. O before we greet Mami Nol, you tell your name first. My name is Senray. Senray Kwat. Senray Pu. Senray Manel Magpilandil S. Awan, isuna ni nasudi kadwak nga mangitod iti mensahe kada kayo itatama ng Nol and Brother Normand. Okay, so ni Senray, anak ni Suyam, jay nalay nga, jay ibablog mo lang ni Inana. Tatangal daw, it is your wedding day! Yay! Sa wakas! Sa wakas, kat nadanon mo't lang iti aldaw, nga inururay ni Manang Nol. Ay, not only Manang Nol pala. Oh, the day came for the both of you to celebrate your wedding day, and we are happy to greet you. Happy and blessed wedding day. Uray may met kumano dito yung Pilipinas niya. Takwa tapno naragragsaken nagbalin nga viral wedding day because Manang Nol is very popular sa aming lugar. And so may your marriage be filled with peace, laughter, and good health, and countless blessings. May you continue to inspire everyone around you with your faith, with your unwavering commitment to both of you. Tadji commitment man gamin iti panagasawa ket not only came from the husband, it's both. It will come from the husband and the wife. So, di commitment yung kumaiti may sakin may sa, kat agtultuloy, and your enduring love, kat agtultuloy matlaan. So, we love you, kat mamimiss mi na kayo dito in Pilipinas. Sa pala kumata, dumteng to di aldaw nga, the soonest possible time, you will be having you will be spending your vacation here in the Philippines. Gabin adun iti makamimiss kinyayo. Katalo kanya Manang Nol, o di ba? Nagatado ti makamimiss kanyang dito'y Pilipinas, especially in our in Balbalayang City. In Balbalayang City ko nagtadaktuya kami lunoy. So, awan ti adu nga makunami, kini Senray, kuna na agsala ka no. Agsala ka? Yes. Really? Yes. Okay, agdance ka no ni Senray. Senray will be rendering you a dance. Sige nga po, tingnan po natin. Sige, go. What dance? What kind of dance is that? That's for Mami Nol, that's for your Mami Nol. Wow. Shake. The last step. O, baw na. Yay! O,
that's the dance presentation of Senri to both of you. We love you and have a blessed wedding day. Enjoy your enjoy the enjoy the celebration, and we are looking forward to both of you having your vacation here in the Philippines. We love you, and we miss You. you. That's all. Bye-bye. Okay, Nol. Kablaaw kada kayo amin dita. Kat sapay kumata. Si sasalunat kun naragsak kayo amin niya awan labas. Na ito'y ka basit man baba nga message para kin. Na ngayon, Nol. Na ito'y exciting part ikibiyag mo. Na mapasamot kin ka. Mom, saan ko namaan nga makapagbayag ka dita Canada eh. Ang mati napasama king ka, iti napalpalabas. Way back, iti dato yung Taiwan. Nagkadwa ta ijay mat eh. Medyo, ang ko amo no, mano nga months, naabot tati may sa tawon. Total, parehas tati ayan. So nga, kanayon nga, agdan nata niya, ijay. Nagawid ka, gaputa, marigatan ka, kurang ti anos, kurang ti sakripisyo. Nung siguro, mabalin nga, considering dapat, na first time mo nga madayo iti pudir, iti pamilya. So, awan pa DJ effort, na adakin ka or gapo siguro ta si kati last child ta abong mati ko na nga ti last child cut bahala na diba or kat arte pamilya dati pang pagdependaran so gawid ka tapos nadamag kumanan nga na pagkanya Middle East saan ko amo no Saudi or Dubai day chay same reason nga kinagawitan. Barigatan ka manin, ti trabaho. Ngam, ti panagyan mo iti Middle East, ada blessing mo inyawid mo. Gusto ni Abri. From that time on, may ada ni Abri, mabalin nagpanunot ka ni, ada ti effort na agbaliw. Na kuwang nga trabaho kasaan tayo mat nagnanayon iti poder iti ina weno iti ama ken iti pamilya dai naggimagat ka basit imado ti anos mo taadagaro ti blessing nga naawat mo so at dadagi jay tukad nga inaramid mo tapos ka agbalbaliw ka inot. So, tatamanin, kadakan dita Canada, saan nga maiwasan ti agpanunot karkaro day naglabasam na nagawamidam na hanggang nagbayag ti sabali nga lugar. So, tatatanda ka dita Canada, bag tintinawag tayo di, bagbagak matlangking ka nga anusam, nyagarod, damat ti Abri. Kat si kamot lang mo tinangibagaking si kamot lang tinangibagay so nga kudos nagpanunot ka nag-effort ka uray pay ado ti ups and downs di ado ti struggles in challenge mo mismo ti bagim nga nohan ka nga move forward awan diba so nga yaman amin dagita adati nagbaliwan iti turungan iti biyag mo. Kunti may sama nun, nakapintasan nga blessings nga naawat mo, kabiro ka ti soulmate mo dita eh. Diba? Diyay ti kapintasan nga na-receive mo from God.
Sapay kuma, taag na nayon ti ado pay nga blessings nga umaking ka. Ta amum tinapanunod ko idi, baka agawid ka eh. Baka ko naman rin nga marigatan ka, mahomesick ka. Nung nalabanam na gijay. Kapo matlaan ta dati ambition or kayat mo nga aramidan iti biyak mo. Para kin ka para iti future yo ada pamilya. Dahil talaan ko saan nga baybayan ati salon at kanayon matlaan nga kitaan dahil siya nga tanag. Nanarigat ti trabaho ka trabaho eh. Sa pool nga no maminsan gina na. Tauray mo ado-ado nga blessings mo nga mo ba't lang anwaran dahil nga blessings so undeserving na. Diba? Kasjay always thanks God mo lang ti pananggay na ti amin nga banag nga mapan ka na tayo. Awanan ti ado may bagat. Happy for you. More blessings. Congratulations. Best wishes. Aita. Good luck and God bless everyone. Finally, the much-awaited blessings in your life has come. As you walk through the aisle of tying the knot with your beloved hubby, Mr. Norman Holland, on this day, 27th of June, 2026. I wish you luck that both of you will build a successful, strong, and healthy relationships with much love and care. May God always be at the center of your marriage. Best wishes for you, Noel and Norman. Congratulations. Last but not least, much thanks for giving us the opportunity to send our greetings on your wedding day. Mabuhay ang newlywed. Always Manang Gina, God bless. Umuna iti amin, kablawan kayo, itinagan ti apo, kinkastamot, nganimbag nga orasyo amin, dita nga awan labas. Taragsak kami, idinamon mi nga, aglong table kagayam man, katsapay kumatan, apnuan ragsak, kin nabaligi, itiing ka pa nagkalay sa, katsapay kuma, tati maudi nga aldaw kit, makita minto kuma, ta, pugi nga asawang, katkastan, God bless you. O pahabol gayam, kasapulan kan tipatan auto dito ya. Yela ang thank you. Habol ka. Kaya nga nga iti makunak. Congratulations kada kayo nga ading ko. Ni na danon matinti kayo si Camirinol. Hanin nga kasla. Idi ati kas nga kinakatawa amin nga pa kung kunamon. Ay apo. Yaman ta napangkat takot nakasarakan ti kwa forever mo. Ket baglagi din ta hanya tayo nakita ta idj kwan imbag din atahan nga kasla kadjay tin nakita baw nasarakam ba ni nakita ta idj airport nga nya nga idj na Amerikano sus mariusip ko imbag ta na itsura matiman ta asawang. Congratulations kada kayo nga duwa. Okay, awanay nung kung amuti ko na akong basta congratulations. Kada pagayam ko na pagayam. Hindi ko na akong pumatatayam talaga gayam nga pang-foreigner ka nga talaga. Hello, Marino ke Norman. Naimbag nga dihat siyo di ka, rabi mo di roy. Kumusta kayo nga eh? Nalagit ko di kalay sayo, malagasawa yo, makasayo. Bagbagada iti ako dito eh, kanahan. Kaya kumit ako umay dita, ilalaka ko nga, di umay ka mo dita ta matangan nyo iti naragsak na panagasawa yo. Nangyayang raw, nga malakati umay, at ayun iti nagwawakitan kayo. So, kastulatan mga pamayan, ang tilak-tilasin nga minsay kanya yun. Kaya sakay ko na,
matagiragsakyo ti nagasap ken ragsak na panagkasawayo, panagkasaryo. Ibagang tunay kini Norman na asawam. Sabay kumata matag kita giragsakyo. Malagit mo di ay ragsak ni San mga Jenny di atutut di ang summga mensyor. Sika mo tinangi bagay di. Di kas tao na nga sa iti sunay di madamat kalaysada. Sika pilat nakapansin, berang kanyak. Sabay ito mata karo tayong dijay, di ragsak mo. Numakit kita ko lah, pas jesyo. So ada iti bagat, mata kita ragsak yun, talaga sawa yun. Mabalin, mangarag kayo ati, ading niya break ka. Magbakasyon ka ito, di yan to kadwa yung magbakasyon. Sa mga hindi may bagakong, adong mo tayo iti nag-message, adong ka mga message ni Lula yung ato niyan, nila mga nagsasao, kasi latan natin may bagat. Nagasa-gasa, maragsak na panagasawa yun, tutuloy yun, sabay ko mata kinakawatan kayo. Nakagiragsakyo tayo din na. Mas nilain, hindi ano nga maibaga ko na ata. Kami. So, stimarin nyo, adi, askas tayo, lilatang, sisipit kayo. Tigas na, ada gunayo ako. Nagkasabay, pagantong ng puli na yun. Kani, anak na, ibaga ko nga, English ko kung baka na marigatan ka mga awak pa nag-English ko isa mga no, Ilocano siya may bagakin nila kayo mo so lang nito may bagak may bag nga bigat yun ulit rabi makimin dito so medyo nagduma bigat na kumang ay rabi ko na kumang bigat yun dito medyo lang may bag nga Uy, sulit. Marubli-rubli lagi din. Medyo ko. Sige. Anjay. Si may bagak mo ting ka ading ko. Maragsakan nadamag ko nga nakiasawa ka gayam. Natongpalan aragi kong kunata idi nga numapangkad ta agbirok ka iti kapungpunganam sumunod maragsakan na nakadamag tayong bagada mo iti may bagada iti maasawaan ada iti maminsan nagalagi ang pagkakainawatan nga amon lagi kita harus uban mon iti adasawa na damin iti ragsak ayat anus panangrunan iti panagpamati kini ako tayo sumutya mo tayo rada nga makatulong kada tayo no da iti problema sabay ko mga roda ta naragsak iti panaglamtip iti puso yo punutoy ka sa tapintas iti panaki asawa nga makita ni Abre ni baka makita mo tugod natay-tayag tunong sigal so iso ada jay ti maibagak kita na iti maibagak paging ka na ta kasi ay latan ti maibagak kong kaya ibagak ko yung duman tunukan no dati agawid kan ton
Kung kasamot ani lakay mo, tinaybakan so na maragsakan na makadamag. Di danong kumot iti panangkablao kung kinyana. Iti happy wedding kada kayo nga duwa. Congratulations kada kayo marog. Agasawan to na agasawa kan to pala ito no bigat. Iso lang dayay ading ko. Hello guys! I was so surprised when I got a call from Elaine asking for a video message on your wedding day. Actually, I was out of the house that time. But you know, I rushed right away back home just to send this message to you both. That's how much excited I've been for this moment. Nothing I can say but to Sir Norman, thank you for loving our sister Manang Inol. Mary Inol, I say. I used to call her Manang Inol, that's why. Thank you for taking care of her, and thank you for choosing to build a lifetime with her. Welcome to Philippine family. We're so far away that our hearts are with you both on your wedding day. May your marriage be full of joy, patience, respect, and God's blessings in every step. To Manang Inol, hello sa wakas, Manang, and finally, this is it. I was so happy for you, Manang. Naragsakan kami para kin ka, naragsak kami para kin ka, at sapay kuma, taragsak, latangakan kanayon, ken salon at tiada, kin ka dit, kanyayo, kin kanyayo dita. I just want to share one verse taken from the book of Mark, chapter 10, verse 9, and it says there, "Therefore, with God has joined together, let no one separate." May your marriage be full of safest place, your greatest joy, and your best adventure. Sending you the biggest hug from across the miles. I'm so incredibly happy for you both as you begin this beautiful journey together. Once again, congratulations and cheers to a lifetime of love. Bye! Halo, ako, Nol. Kumusta kayo nga dita? Nabayag nga santa nga nagtungtungtung ke tata mailiwak manen kada kayo. Uray nasalon at kayo mat dita. Kastamat da kitay agbalin kastamat tay agbalin nga ako nga papa ni Abre. Kan uray da kayo amin dita. Kit kumusta damat ay danon mo to kada damat Dito ko. Dito kumusta kanya damat. Ke apo tatan di pudpud no nga panag asawam ket nagasat kamat ako ta andapay lang ti nagmayat kensika ta bakit kan ket ken uray ipalubos ti kasasaad tayo yawid mo to dito ay ayatek nga ako barin no anda akto pay namin ket iti 5 years kon di kalman nga June to 20 ket
Yawid mo to, barin nyo makitak tumat, ti apok na urayat. Kun, ayo, agsingsingput ka ah. Saan nga gaputa, na anos, na kunam uli, ke under mo tinan, ako ma. Tama nga, ipakita mo ti kinasayaat mo. Kanya na, ipakita mo ti ugalit tayo. At magtikas ta ka, may ayatan mo. Kat, ayun, mas lang malitirik na nga. Kat, kanya ti plano, makaalak kayo ti papilyo. Kat, ayawin kayo to nga talaga, uno, agbakasyon, ayun, agbakasyon kayo to. Kat, amo nga bayag-bayag, tatlo, lagay ko nakarod, mabaring makita ko kayo. Ano pa? Tayo ito yung sasaan, medyo dangot, marikirit na ka, madmadin, daduma. Namin niya, manipod di December, nagigyan na kaya bunbunag, di pa nagkuhan mapanakatay ni Manong. Di ko isuglat man ni Manang, ijayak man na nagigyan. But asla medyo kinumamot tirik na ka. Damot ti marikrik na ka. Asla mabamot ti ko. Ang pagkakon sa mata, dudwa kami. Kinilulang nga Pilipa. Kung kunada pa kiti nga, kuntis kami, nagbinunot kami, niya ti unakan na kami. Ibagbagada, hindi ko, agbinunot pa yung nada, kung kunada, hindi pa, hindi bunbunod. So, ayaw. Ulitot manin, happy wedding mo. Ayatin, tamon. Proklamar ko, hindi ko. Kaadvan, kanya ako Diyos pa eh. Nangro na kanya ako Diyos. Pagbukman tayo. Nga isotikas sa pulang na aramidan tayo. Good. Nayabin nung tutoy akit asahan tayong tutoy. Gipan no ka. Asahan tayo tutoy gipan no yawin mo. Riot. Bilitik manin. Singsingkot ka. Ang set up mo na anak ang singsingtukin ta asawam. Nagaputan na anos. Ketuston niya ngayon. Alam mo na, taringgal. You can process your question. Hello there in Canada. Good morning. Uncle Norman and Auntie Inoy, happy wedding. Best wishes. Diyan lang tibaga, kuston, awanan, taon to, pununod ko. PS, Auntie Inoy, agawin ka na makatuturuak di mansyon mo. Bye! Congratulations, Lola and Lolo. God bless you, Ado. Hello, Auntie, Uncle. Congratulations to your wedding. Wishing you both for a lifetime filled with love, happiness, and countless beautiful memories together. May your marriage be strengthened by trust, understanding, and unwavering support for one another. I'm so happy to celebrate this special day with you, and I pray that God continues to bless your journey with good health, peace, and endless joy. Once again, congratulations to the both of you. Best wishes for a wonderful life together. Congratulations, Mommy and Sir Norman. Happy wedding. Wishing both a lifetime of happiness, love, and countless beautiful memories together. Hello, Ante and Sir Norman. I just want to congratulate you for your wedding tomorrow.
Um, we will pray for your everlasting love and always be careful. Hello, Auntie and Uncle. May you be as happy as you can be in a home that filled with tranquility. But when storms arise and cause distress, may you counter the turmoil and tenderness. As you share in the laughter and the tears, may you freely express your hopes and your fears. May you grow old together side by side and forever and always. May true love abide. Again, congratulations, Auntie and Uncle. Hello, Lola Inol and Lolo Norman. Congratulations on your wedding and hope to see you both here in the Philippines. I love you both. Mwah. Hello, Auntie and Uncle. Congratulations on your wedding. We are all happy here in the Philippines for you. And as you celebrate your wedding there, we also gather here and celebrate also your wedding. Congratulations to my favorite people, Ma and Uncle. I'm so proud and happy to see you two tie the knot. Here's 2 more years of laughter, love, and wonderful memories together. Love you both. And again, felicitations,